देखा नहीं मेकुटिया स्त्री लोकटा ए चिड़ियाखाना रे केमिति चलुची से कथा ताकर जमा भी चिंता नहीं। बो बो अरे भाउज बो कुआडे गला के? अरे सब बेले एमती खाली बो बो होथबो बो काई खोज कइलो कोन कहिबार अछि मते कहू ना। भाउज तम मुहरे अमृतवाणी। हां सागर तम घर लोक बुझी साला पड़े ना मु मो भूल को बुझी पाछि तम घर लोक समस्या मଣିଷ नहती साक्षात देवता। तमे सत कहू भाउज तमे तम भूल बुझी पारिछ। हां सागर आ किछि दिन परे तम मनर मଣିଷ आसी गेला ना ए घरटा पूर्ण थरे हसी उठिबो। अरे 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 कोन लाजै जाउछ ना कोन? अच्छा कोडी सिलेक्शन करिछ ना हमको कोठी देखिबा पड़िबो बा। सुनो तम मनर मଣିଷ का आसी गेला ना तम सहित तार भारी मजा हबो आ बासर रातिले धीरे धीरे जीव आ त मथार ओढणाटा खोली देई ता गाले रांकी दबो गोटे भारत मानचित्र। अरे मो अनुपस्थित भाउज इज्जत चेष्टा करूलो तुम एमती कौन कहूच? भाउज जहाँ कही जाऊँ सब मिछ भाई मत विश्वास कर। मिछ देखी सारा पर तू मिछ बोली कही पारुचु विश्वास कर भाई। हां कहबने केमिति गोटाई लाउरा मंगिछि तार बप्पा मते चरित्र तार पुओई चरित्र न नहीं साधु पुरुष होबे केमिति? आ थरे जदि मो बापा को चरित्र न बोली कहता ए हाथटा तम गळाले बंगड़ो लंबी जीव भाउज। अच्छा थरा कहिबी मते चरित्र न तमे होता गोटे भीरू तमे होता गोटे का पुरुष तमे होता गोटे चरित्रहीन बोपार पुओ। तमरी भाई तम भाई बो ऊपर हाथ उठाई पाला का साथ रे केवल तमर साथ रे तमर सामने तम भाई बो इज्जत रख बसिथिला का साथ रे केवल तमर साथ रे मने रखो मु एबे मो भाई घर को चली जाउची घर लोक ठार भिन्न न होइछ सेते दिन पर्यंत मो घर गलटा तम पाई बंद रहिला। शुणिलु शुणिलु एथरा तुम माने समस्त शांति रे रुह भल रुह घटला के तमे एति दी भाई मारे पिटी होतो चुप चक्कर बणी रह मान्य कब चेष्टा जहा कहूँ से कथाटा न कहले बुझी केमिति? मोर कहा किसी कहबा आवश्यक नहीं मोर शेष निष्पत्ति सुन मु वर्तमान एई मुहूर्त रे घर अलग आउछे। कौन कहलो ए घर छाड़ी चली छिबो काहे कोन हेछि? अरे ए कोन हेछि मते को मु किछि जानिनी ना मु आसी देखिला बेले को बड़ बाबू और साले बाबू आ बहुमा तीन जन पाटी तुल्य लगी बहुमा बड़ बाबू गोटे शक्त चापुड़ा मारी बाबा को चरित्रहीन कही घर को सी चली गले गला बेल को कही गले जो पर्यंत घर भिने नईच आगे घर को जीवा बोला तमे बहु घर छाड़ी चली जाइछि कौन है ए सागर तू कौन किछि कहिछो? नाइ बो मु ताको किछि कहिनी बो मते तो विश्वास कर बो भाई भाउज जा कहि जाउचंदी सब मिछ मिछ योरा होई भाउज
ଭାଉଜର ଇଜ୍ଜତ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ପରେ ବି ତୁ ମିଛ ବୋଲି କହିପାରୁଛୁ। ରାଜାକୁ ସ୍କୁଲରୁ ଆଣିବା ବେଳେ ବୋହୂମା ଛେକରେ ଏକୁଟିଆ ବସିଥିଲେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି ସେ ଗୋଟେ କାରରେ ବସି ପଳେଇଗଲେ। କ'ଣ ହେଇଛି ଭାଉଜ? କଣ ଆଉ ହବ, ଏଠି ଭାଇ ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ମାନେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କର, ଦେଖିବ ଏ ଘରେ ମହାଭାରତ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ମାନେ ବୁଝିପାରୁନି ଭାଉଜ। କିଛି ବୁଝିପାରିଲ ବାବୁ? ବଡ ବାବୁ ଏ ଘରୁ ଭିନ୍ନ ହବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ଘରୁ ଭିନ୍ନ ହବ? କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? ସେ କାହିଁକିର ଉତ୍ତରଟା ମୁଁ ଆଉ ବାରମ୍ବାର ଦେଇପାରିବି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଘରୁ ଅଲଗା ହବାକୁ ଚାହେଁ। ଭାଇ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ଭାଇ। ମତେ ତମେ ଏଥରକ ପାଇଁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ହେଲେ ତମେ ଏ ଘରୁ ଅଲଗା ହୁଅନି। ଛାড়ি কুয়াড়ে বি যানি, কুয়াড়ে বি অলগ হনি। তোতে তোতে তো বউরে রাড়, তু কুয়াড়ে যাবনি। বাবু এ চাকর হেলে বি মু জনে মଣିষ বাবু। মু আপনাকে হাত जोड़ुছি বাবু, তবে ঘর পাচারি উঠালে। ଲେଖୁଥିଲି, ଲେଖିବା ବେଳେ ନା ତମରି କଥା ଭାରି ମନେ ପଡୁଥିଲା। ଆଉ ଜାଣିଛ, ତମରି କଲମରେ ଲେଖିବାରୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ବି ହେଲେ ଶବ୍ଦ ଭୁଲ ହୁଏନି। ମୁଁ ଖୁସିରେ ଏଇ କଥାଟା କହିବି ବୋଲି ଆସିଲା ବେଳକୁ ତମେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଦୁଃଖ ଦେଇ ଆମ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛ କେମିତି? ଛାତି ଦେଖୁଛୁ, ଏ ଛାତି ଭିତରେ ଥିବା କଲିଜାଟା ଯଦି ମଣିଷଟାକୁ ଅଲଗା କରିଦିଆଯାଏ, ସେ ମଣିଷଟା କଣ ବଞ୍ଚିବ? ଆରେ ତୁ ପରା ମୋ ଛାତିର କଲିଜା। ଆରେ ତୁ ଯଦି ମୋଠୁ ଅଲଗା ହେଇଯିବୁ, ତୋ ଦାଦାଟା କଣ ବଞ୍ଚି ପାରିବ? ଆରେ ଏ ରାତି ଠାରୁ ଚନ୍ଦ୍ର କଣ କେବେ ପୃଥକ ହେଇପାରିବ? ଏ ଦିନ ଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ କଣ କେବେ ଅଲଗା ହେଇପାରିବ? ତତେ ମୋହରାଣରେ ଧୀରେନ ପଛ କଥା ଗୁଡା ପଛରେ ପକେଇ ତୁ ଘରେ ଭିତରକୁ ଯା। ବୋହୁ ମା ମୁଁ ଘରକୁ ଆଣିବାରି ମୋ ଦାୟିତ୍ୱ। ତମର କୌଣସି କଥା ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁନି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଘର ଅଲଗାକୁ ଚାହେଁ। ଆଜି ଏ ଘରେ ପାଚେରୀ ଉଠିବ, ସମସ୍ତ ରହିବ ପାଚେରୀ ସେପଟେ, ଆଉ ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ନେଇ ରହିବି ପାଚେରୀ ଏପଟେ। ଆଜି ଘରେ ଘର ପୋଡ଼ି ଲାଗିଲା।
बारटा बाजिया 5 मिनिट बाकी ଅଛି ଯା राति 12टा बेले टाइगर लोक माने पहाड़ सेपाटे मालटा धरी पहुंच सपना समान को तो माल टाणिया पे जगी बसी तू जा घाटी ऊपर जगी था अपादन तो पुलिस ऊपर नजर हम ओडिशा मने राख सपना राय जीवन चौधरी को ठेस बाबरे हो जते बड़े तो कातो भीतर बाहरी अछि जाइला बागो पाखरे पहुंची जाइछ तते जम्मा छाड़ीबनी पछोटा जकर पणस खाए तोरी मुंडरे बोली दरे तते बाबा तो दूरर कथा ओठारू कामस लई सारिला परे ओ डेड बॉडीटा को मु फरेन सप्लाई करीबी कारण एटा ओडिशा स्वप्ना देवी तो एटा हम ओडिशा तुम हार्टबीट इतने जोरे पड़ी जाइछि निश्चय कहियो कथा नुआ लाइन नुआ लोक बिना सतरे जीवन ए काम करिया को जति भय लागु नथिला ता ठारू बेसी भय लागुतला लाला टाइगर लोक मानकु सेमा अरे डरिबार किछि ना कारण एटा ओडिशा बुझिला स्वप्ना देवी जेते बेले सबु काम सहज मने हुए टाइगर नोट गुड़ा हम पाखु आसी जाए जगिले सीना पाट पिंधिब ए सब लाइन रे खतरा सहित खेलिबार गोटे अलगा चार देखो जीवन केवल तुमको पाइबा पई मु आज गोटे खळनायिका पालटी जाईछि केवल तमरी पई विनायक मानिकी बासर राति रे अलगा करछि केवल तमरी पई मो स्वामी के मो अंकुश देई दैछि केवल तुमको पाइबा पई पाटरानी परिवर्ते मु आज ए उल्लेखन पोशाक पिंधिछि हेले जीवन तमे मते सेतरे धोखा दबनी तो एटा हम ओडिशा अरे सापर विषरु सिना औषध तैयारी करा जाए किंतु फड़ा टेकी ताकू कोन बाड़ेइबा मना माने मु किछ बुझी पारली बुझिबो निश्चय बुझिबो सब बुझी पारिबो देखो स्वप्ना हमें टाइगर नोट जीवन जुद्धरे हारी बोलू तू आम शरीरटा क खाली जितबार स्वप्न देखुଛନ୍ତି के लोकड़ा पुणी ठीक एमिति आश्चर्य लाଗୁଛି ନାଇଁ ତୁମକୁ ତୁ ଆକାଶରୁ ରହିବା କଥା ହେଲେ ପୃଥିବୀକୁ ଆସିଲା କେମିତି ଏଇଆ ତ
घर এই বাদলাটা যদি আকাশକୁ পচারে হে আকাশ তো ঘর কেউঁঠি সেটাକୁ কি উত্তর দেব এই ছোটিয়া পথরটা যদি পাহাড়କୁ পচারে হে পাহাড় তো ঘর কেউঁঠি সেটাକୁ କଣ କହି ବୁଝେଇବ ଆଉ ସାନୁକାନ ଯଦି ସାଗରକୁ ପଚାରେ ହେ ସାଗର ତୋ ଘର କେଉଁଠି ସେ ତାକୁ କି ଜବାବ ଦବ এই অধিক ভাষণ ন দেই চুপচাপ এটু চালি যা ହେଲେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଏ ଓଡ଼ିଶାର ଅତୀତ ଇତିହାସଟାକୁ କହିଦେଇଯିବି ଦେଉଳର ଅତୀତ କାହାଣୀଟାକୁ ଜଣେଇ ଦେଇଯିବି এইটা ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦେଶ ଏ ଠାକୁରଙ୍କର ଦେଶ ଏଠି ପାପ ପୁଣ୍ୟର ହିସାବ ସବୁ ଲାଗି ରହିଥାଏ ପାପ ବାଟରେ ଯାଏ ତ ପୁଣ୍ୟ ବାଟରେ ଯାଏ ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନ ଏ ପାଗଳ ତୁମ ନାଁ କଣ ଜାଣିଲୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ଧୂମକେତୁ ଆକାଶରୁ ରହିବା କଥା ସେ ଯେତେବେଳେ এই ପୃଥିବୀକୁ ଖସି ଆସିଛି ତମ ନାଁଟା ସେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବ ଧୂମକେତୁକୁ ଦେଖି ଡରିଗଲା କି କିଏ ତୁ ତୋ ଘର କୋଉଠି ବୁଝିଯିବ ସମୟ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିଯିବ এই কলিযুগর শেষ বর্ষটা শেষ হয়ে আসুଛି মুন্ড উপরে 12 হাত খন্ডা বুলুছি মহাকাଳରେ জীব কাড়ি মারি আসুছে পুଣି কৃষ্ণ জন্ম হেবে ଆଉ ମାମୁ କଂସ ତାଙ୍କରି ହାତରେ ମରିବେ এটি ভাষণ ন দেই চুপচাপ চাল ভিকারিটা ভিখারি এ পাগল এটি ভাষণ ন দেই এ 10 টাকা নেই চুপচাপ চল যা କଣ ଭିକ ଏ ଭିକାରୀକୁ ଭିକ ଦେବେ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଦିଅନ୍ତୁ 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 ଭିକାରୀ ଭିକ ଦିଅନ୍ତୁ ବୁଝିଲେ ମ୍ୟାଡାମ এই পাগল ভিকারিটার মুন্ডটা মাত্র 10 টঙ্কার নুহে ଆପଣ କେବେ ପୁରୀ ବଡ଼ ଦେଉଳ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ହାତ ଗୋଡ଼ ନଥିବା ଜଗନ୍ନାଥଟା ଆଉ 22 ପାହାଚ ତଳେ ବସିଥିବା ଶହ ହାତ ଗୋଡ଼ ନଥିବା ଭିକାରୀ ମାନେ ଚିନ୍ତା କର ତମର ସେ ସ୍ଥାନଟା ସେ 22 ପାହାଚ ତଳେ ନା ଉପରେ ମୁଁ ଆସୁଛି ମ୍ୟାଡାମ এই 10 ଟଙ୍କା ତମରି ପାଖରେ ରହିଲା জীবন কিଏ লোক ডোন্ট মাইন্ড স্বপ্না ଏବେ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁ ମୁଁ ତ ତମକୁ କେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି କୁହ ଏତେ ରାତିରେ ମତେ ଏଟାକୁ ଡକାଇଛନ୍ତି କାହିଁକି ପାହାଡ଼ ତଳେ ମୋ ଡ୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ିରେ ଅଛି ତମେ ଗାଡ଼ିରେ ଘରକୁ ଯାଅ ଆମେ ପରେ କଥା ହବା ମୁଁ ଆସୁଛି ଜୀବନ ମୁଁ ଆସୁଛି ଆଚ୍ଛା ସ୍ୱରୂପ ତମକୁ ମୁଁ ଏଠି ଜରୁରୀ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଡକାଇଛି ତମେ ଯଦି ମତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହୁଏ ଅସହାୟ ମା ଭଉଣୀ ବ୍ୟତୀତ ଏଇ ସ୍ୱରୂପ ଶ୍ରେଣୀ କେବେ କାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ନା କଣ କରିବାର ଅଛି ସିଧାସଳଖ କୁହ ମାନେ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ତମେ ଯଦି ମୋ ପାଖରେ ରହି କାମ କରନ୍ତ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା এই স্বরূপ শ্রেণী কেবে কা দয় ধর্মরে বঞ্চিବାକୁ ଚାହେଁନା ଆଉ କଣ କହିବାର ଅଛି ଅତି
कौन कहबार कथा मो होटेल भितरे गोटे महाबल बाघ पशि जाइछि ताकू तमे बांधी आनी परिबो 10,000 नेबे आउ हंटर रे पिटी पिटी निस्तेज करी देले 20,000 नेबे आउ मर्डर कले 50,000 नेबे एई दिया एडवांस 10,000 ना ऐ शरम सहरी के बेकाडोर एडवांस लेना तमे ओके मुंडटा आनी ब्लैक कपड़ा रे फोपाड़ी देबो और तापरे मालटा नबो से मोहब भागो के इंस्पेक्टर विनायक धानो करे आनी निया लगी जाइछि रे निया लगी जाइछि ए पृथ्वीर सबुज पड़त आउ निया लगी जाइछि ए मनोजर अतीत आउ इतिहास सरी जाइछि मो मानीर बाहाग यूनिवर्सिटी रे गोल्ड मेडल टॉपर स्टूडेंट आज मादा पिंबाताल ए रास्ता रे ए मनोज दिने केते आशा करिथे से आसंत तिथि रे ता मानी घर को पाड़ा रसोई नहीं जा आ मानी तांजुला रे ता पर वाचाउलो आड़ी था मंदिरे बसी से मो सहित कौड़ी खेल खेली चौथी राति से मो पाइता गवारे गजरा बाल सब लोट पालट मो मनी मते करो है करे आउना ये चिट्ठी गुड़ा को मोपा करे रही चिट्ठी गुड़ा को रही मो पाखे आउ लाभ नहीं जा तो चिट्ठी सब नहीं जा दुख
କ'ଣ ମନା? ଆସିଛି କିଛି ମାଗିବାକୁ, ଦେଇପାରିବୁ? ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଯୋଉ ଘରେ ପଡି ଛଟପଟ ହେଉଥିବା ଏ ମନୋଜ ତତେ ବା କଣ ଦେଇପାରିବ? ତଥାପି କହ, ଯଦି ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହୁଏ ତେବେ ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ମନୋଜ ତତେ ତା ଜୀବନ ବି ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏ ବିନାୟକ ତୋର ତୋ ଜୀବନ ନେବାକୁ ଆସିନି ରେ। ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ତୁ ମତେ ଅନେକ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛୁ। ତୋରି ଚେଷ୍ଟା ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ ବଳରେ ସମାଜରେ ମୁଁ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଛିଡ଼ା ହେଇପାରିଛି। ତୋର କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟକୁ ମୁଁ ଭୁଲିନି ରେ। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯାହା ମୁଁ ମାଗିବି ତୁ ମତେ ଦେଇପାରିବୁ? କଣ ଭାବୁଛୁ ମା? ନା, ସେମିତି କହିଲେ ହବନି। ତତେ ଆଜି ଶପଥ କରି କହିବାକୁ ହେବ। ଶପଥ କରିବି? ଆରେ କାହା ଶପଥ କରିବି? ତତେ ତ ପ୍ରେମିକାର ନିୟମ ଖାଇ କହିବାକୁ ପଡିବ। ମୋ ପାଖରେ ତୋଠାରୁ କଣ ମୋ ପ୍ରେମିକା ବଡ? ନା, ତତେ ତ ପ୍ରେମିକାର ନାଣ ଖାଇ କହିବାକୁ ପଡିବ। ଯାହା ମାଗିବୁ ତୁ ମତେ ଦେବୁ। अरे किए कहारा प्रेमिका, ये कहारा प्रेमिका, वो प्रेमिका नहीं रे। वो बाइया बसाटा को गोईठा मारी से आउ गोटे छोटिया बाली घर दिए गड़ी। ନାଇଁ, ତୁ ଭୁଲ କହୁଛୁ ରେ। ତୋ ବାଇଆ ବସାଟା ସେମିତି ଅଛି ରେ। ତୋ ବସାରୁ ସିନା ଭାଇ ଚଢେଇଟା ଉଡି ଆସିଛି, ହେଲେ ସେ ଅକ୍ଷତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ରେ। ମୋ ଭାଇ ଚଢେଇ ଏବେ ବି ଅକ୍ଷତ ଅବସ୍ଥାରେ। ମୋ ଭାଇ ଚଢେଇ ପୁଣି ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିବ। କାହିଁକି ତୁ ସେ କଥା ଗୁଡାକ ମନେ ପକେଇ ମୋ ମନରେ ଆଘାତ ଦଉଛୁ କହିଲୁ? ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିଛି ମନୋଜ। ଆରେ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଛି। କାହିଁକି ଆସିଛୁ? ସବୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ତୁ କଣ ମୋ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ? ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ। ଆରେ ଯାହାକୁ ମୁଁ ଜୀବନ ଠାରୁ ଅଧିକା ଭଲ ପାଉଥିଲି, ଯାହା ହସରେ ମୁଁ ହସୁଥିଲି, ଯାହା କାନ୍ଦରେ ମୁଁ କାନ୍ଦୁଥିଲି, ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମୋର ହେଲାନି ସେଠି ତୁ ବା କିଏ? ଚାଲି ଯା ତୁ। ଠିକ ଅଛି ରେ ମନୋଜ, ମୁଁ ଆଜି ଚାଲି ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଗଲାବେଳେ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛି, ତୋ ମନ ଗଲା କଣ୍ଢେଇଟା କେବଳ ତତେ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି ରେ। ତତେ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛି। ଆସୁଛି। ପୁଣି ମୋ ପାଖକୁ ଫେରିବ। ମୋ କଣ୍ଢେଇ ମୋ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଆଉ ମୋ କଣ୍ଢେଇ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଚାହା ପିଉଛେ। ଚାହା सुखमा आसिले
देखा जाऊ आगो सब कौन घटुची आउ दिन कईटा परे से अंध अभिलाष चौधरी स्थावर अस्तावर संपत्तिर मालिक होई आउ जीवन चौधरी की बाहरी संपूर्ण अट्टारिका उपरे बसी हसुतिला बेले राय बहादुरी वंशर परिवार बड़ दांडरे हाथ बसाई भिक मागुथिले स्वप्ना देवी घर तो ये जीवन अरे आसा 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 जीवन स्वप्ना देवी बिजनेस लाइन टा ठीक चले तो तम कहिबा अनुमत रे मु ठीक ठीक सब काम कर चलती देखो स्वप्ना तमे बिजनेस लाइन रे पूरा सक्सेस हो गले अनेक टंका पाई पारी किंतु ठीक अच्छे दे मु रखी दो स्वप्ना देवी बोधे मो बहु विनायक रो स्त्री माने मो भौणी धारार ये नणंद हाँ ठीक अच्छे तमे दी जण एठी बसी कथाबार्ता हो तो मु आसचे अरे मोहलु चई कौन ठिया आइछ ओ बरा तम भाई हेबी भाई पाखरे भौणी रो लाज कोन इके मुह देखाओ देखाओ देखा सही चलता कुआडे आसछ मु पचारछ कुआडे आसछ तमे अच्छा तम्मी ताहले मो धारा भाउजन को भाई हां मो सही जीवन चौधरी अरे एठी आउ अपेक्षा को अच्छा आदि इके आमे किट खेलीबा अरे चली जाइलु आज जीव कुआडे देखु स्वप्ना देवी तुम पछ पछ मु जाऊली तापर तुम बहु मत अटकई जो भलिया व्यवहार मो सहित कले छि 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 न कहबा भल एकथा न कहबा भल बसছে स्वप्ना देवी এইটা हम ओडिशा की भद्र लोक को शेष तू ताको
ସମୁଦୁଣୀ ଆପଣ ଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି? କିଏ କଣ କହିଲୁ? ସମୁଦୁଣୀ କଥା କରି କହିନା ବୋପା ନଥିବାର ଦାଦା ଆସିଛି ଦାଦା। ମୋ ମାନେ ଏମିତି କି ଭୁଲ କରିଛି ରେ? ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ତମେ ତାକୁ ହାତ ଉଠେଇ ମାରି ପାରିଲ? ଆବେ ହେଇ ଗେଲା ଝିଅର ଗେଲା ଗୁଣ ବଖାରିବୁ ପଛରେ। ଆରେ ତୁ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ମୋ ଲେବର ହେଇ ସମୁଦୁଣୀ ଡାକିବାକୁ ସାହସ କଲୁ କେମିତି? ମା ନାଇଁ ମା ଜୁହାର ମା ଆଜି ପରା ହଉଛି ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ। ଏ ଭାଦ୍ରବ ମାସ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀରେ ମାନି ମା ପାଇଁ ଆମେ ଭାର ନେଇ ଆସିଛୁ। ଆପଣ ଏମିତି କଣ କହୁଛନ୍ତି ମା? ହେଇ! ତୁ ଚାକର ହେଇ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ମାଲିକ ହବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନା। ଆରେ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ରହୀନ ବୋପାର ଝିଅ ଇଏ, ତା ବାପାର ବି ଠିକ ଠିକଣା ନାହିଁ। ତା ବଂଶର ଲୋକମାନେ ସେ କୋଉଠୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ଇଜ୍ଜତ ଦେଇ ଜାଣିଛନ୍ତି? ହେଇ! ହେଇ ଶୁଣ, ଏମାନଙ୍କୁ କେମିତି ସମ୍ମାନ ଦେଇ ବିଦା କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହଉଛି ତୋର। ମୁଁ ଆସୁଛି। ହେ ମାନେ କଣ ହେଇଛି କହ? ମାନି ମା କଣ ହେଇଛି କୁହ? ସିଏ ତମକୁ ମାରୁଥିଲେ କାହିଁକି? ଏ ମାନେ ତୁ କାଇଁ ସେଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ କହିଲୁ? ତୋ ପାଇଁ ପରା ଆମେ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଭାର ନେଇ ଆସିଛୁ। ନେ ରଖିଦେ। ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି ମୁଁ। ମାନି ମା ମତେ ଖୋଲିବ। କେମିତି କହିବି ମୁଁ ତମକୁ ଆଉ? ତମ ମାନିରେ କଣ ଏଇ ସୁଖ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତମେ ଏଠି ମତେ ବାହା ଦେଇଥିଲ? କୁହ ଦାଦା, ମୋ ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ମତେ ବାହା ଦେଲ। ବାହା ହେଇ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଜି ସ୍ୱାମୀର ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିଲିନି। କୁହ ଦାଦା, ତୁମ ମନରେ ଏଇ ସୁଖ ଦେଖିବା ପାଇଁ ତମେ କଣ ତାକୁ ଏଠି ବାହା ଦେଇଥିଲ? କଣ ହେଇଛି ମା? ମତେ ସତ କଥା କହ। ମୁଁ ତ ଦାଦା ପଚାରୁଛି, ତୁ ସତ କଥା କହ, କଣ ହେଇଛି? ମଉସା, ମୁଁ ତମକୁ କଣ ବା କହିବି? ତମକୁ କହିଲେ ତମେ ବା କଣ କରିପାରିବ? ମାନି ମା ମୁଁ ଯଦି ତମ ବାପା ହୋଇଥାନ୍ତି। ତମେ କେବେ ବି ମୋ ବାପା ହେଇପାରିବନି। ମୋ ବାପା ହଉଛନ୍ତି ମୋ ପାଇଁ ଦେବତା। ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଦ ଧୂଳି ହଉଛି ମୋ ପାଇଁ ଚନ୍ଦନ। ମୋ ବାପା ଯଦି ଆଜି ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଜି ଏମିତି ହୀନ ଅବସ୍ଥା କେବେ ବି ହେଇନଥାନ୍ତା। ମାନେ କଣ ହେଇଛି ସତ କହ। ମୁଁ ତ ଦାଦା ପଚାରୁଛି। ଦାଦା? ଇଏ କାହାର ଦାଦା? ଇଏ କାହାର ଝିଅରେ? ଖାଲି ହଉଛ ଝିଅ ଜନ୍ମ ଦେଇ ତଣ୍ଟି ଚିପୁଥିବା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଂସେଇ। ଏମାନେ ସହିତ ତମର କୋଉ ଦିନ କଣ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା? ଏମାନେ ହଉଛି ଆଜିଠାରୁ ରାୟ ବଂଶର ବୋହୂ। ଆଉ ତମମାନେ ହଉଛ କୋଉ ଫୁଟପାଥ ଇଲାକାର ଜଣେ ଜଣେ ବଦନାମ ଗଳିର ମଣିଷ। କରୁଛ ସେ ଲିଆ ଖାଇ ଭାର ନେଇ ଚୁପଚାପ ଏ ଘରୁ ବାହାରି ଯାଅ। ତମେ ଠିକ କହିଛ ବଡ ଘରର ବୋଉ। ଏ ଧରମା ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁଠାଏ ମଦରଙ୍ଗା ଶାଗ ଆଉ ଟୋପାଏ ଟଙ୍କ ତୋରାଣୀର ଅଭାବ ରୁହେ। ହେଲେ କହିପାରିବ ବଡ ଘରର ବୋଉ କାହା ପାଇଁ ଏ ଧରମା ପଟ୍ଟନାୟକ ଆଜି ଫୁଟପାଥକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି? କହିପାରିବ ବଡ ଘରର ବୋଉ?
ବାବୁ କାହିଁକି ଆଉ ପଛ କଥା ଗୁଡାକ ଘାଟୁଛନ୍ତି କହିଲେ? ଏ ବୋହୁମା କଣ ହେଇଛି କି? କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଗପସପ କରୁଛ? ନାଇଁ ବାପା, କଥା କଣ କି ଆମ ଘରକୁ 2 ଜଣ ଭିକାରୀ ଆସିଛନ୍ତି। ଜାଣିଛନ୍ତି ବାପା, ସେମାନେ ନା ମତେ ଖାଇବାକୁ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କହିଲେ ବାପା, ଏତେ ସକାଳୁ କଣ ରୋଷେଇ ହେଲେ ଯେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି? ଆଜିକାଲି ଭିକାରୀ ଗୁଡାକ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ମା, ସେମାନେ ଚାଲିଗଲେଣି ତ? ନାଇଁ ବାପା, ଜମା ବି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଯେତେ ଯାହା କହିଲା ପରେ ବି ସେମାନେ ସେମିତି ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି। ଆରେ ତମେ ମାନେ ଆଉ ଛିଡା ହେଇଛ କାହିଁକି? ଯାଅ, ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟା ଛାଡି ଆସିବ, ରୋଷେଇ ସରି ଯାଇଥିବ, ତୁମେ ପେଟ ଭରି ଖାଇ ନେବ। ଯାଅ, ଆଉ ଛିଡା ହେଲ କାହିଁକି? ଯାଅ। ତମେ ଠିକ କହୁଛ ବାବୁ, ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଆଉ 2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଆସିବୁ, ପେଟ ଭରି ଖାଇ ନବୁ। ଦୁନିଆରେ ମଣିଷ ଗୁଡାକ ସବୁ ଅଳସୁଆ ହେଇଗଲେଣି। ଆରେ 12 ଦୁଆର ବୁଲି ବୁଲି ଭିକ ମାଗିବା ଅପେକ୍ଷା ଗାଁ ଘରେ କାମ ଦାମ କରି ପେଟ ପୋଷିଲେ ହୁଅନ୍ତାନି? ସାରା ଦେଶରେ ଭିକାରୀ ମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଇ ଦେଖୁନୁ, ପୁରୀ ସିଂହଦ୍ୱାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭାରତର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉଠି ଦେଖିବୁ ଖାଲି ଭିକାରୀ ମାନଙ୍କର ଭିଡ। ଠିକ ଅଛି ମା, ତୁ ତ ରୋଷେଇବାସ କାମ ସାର, ମୁଁ ଗାଧେଇକି ଆସୁଛି। ଜାଣି ଶୁଣି ମୁଁ ଆଜି ତମ ମନରେ କଷ୍ଟ ଦେଇଛି। ତମେ କହିଲ ଦାଦା, କଣ ମୁଁ କରିପାରିଥାନ୍ତି? ଆ ଛଡା ମୋ ପାଖରେ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ଆଉ କଣ ଥିଲା? ମନୋଜ ଭାଇ, ଏ ମନୋଜ ଭାଇ, କୋଉଠି ଅଛ ତମେ? ଥରୁଟି ଆସି ତମ ମାନିକୁ ଦେଖି ଯାଅ। ତମ ମାନି ଆଜି ଅନ୍ୟର ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଛି ସତ, ହେଲେ ତମ ବିନା ତମ ମାନେ କେମିତି ବଞ୍ଚିଛି? ଦେଖି ଯାଅ ମନୋଜ ଭାଇ, ତମକୁ ଛାଡି ତମ ମାନିଟା କେମିତି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଗଲା। ନା ସେ ବଞ୍ଚି ପାରୁଛି, ନା ସେ ମରି ପାରୁଛି। କେବଳ ସମୟ ଆସିବାରେ ସେ ଆଜି ଉପଟକୁ। ତମେ ଯୋଉଠି ଥାଅ ନା କାହିଁକି, ତମ ମାନିକୁ ତମେ ମାନି, ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିପାରିଛି ମାନି, ତମେ ମନୋଜକୁ ଭୁଲି ଏଠି ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରୁନ। ତଥାପି ତମେ ମୋ ଉପରେ ଭରସା ରଖ ମାନି। ମୁଁ ମୋର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କଲା ପୂର୍ବରୁ ତମକୁ ତମ ମନର ମଣିଷ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବି। ହେଲେ ତମକୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଅଭିନୟରେ ହେଲେ ବି ତମେ ହେଉଛ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ। ମୋ ବାପାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଖୁସି ଦେଖିବା ପାଇଁ ତମେ ସବୁବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀର, ସବୁବେଳେ ବୋହୁର ଅଭିନୟ କରୁଥାଅ। ଅଭିମାନିନୀ ଝିଅଟା କେତେବେଳେ କଣ କହୁଛି ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନି। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଳି ଜଳି ଆସୁଛି। ଦେଖାଯାଉ ସେ କେବେ ଏ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଉଛି।
ସାବିତ୍ରୀ ଏ ପାପୁର ମୁକ୍ତି ନାହିଁ ସାବିତ୍ରୀ। ସମୟ ସୁଅରେ ସମସ୍ତେ ଭାସି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ତମେ ପୁରା ମାନି ଘରକୁ ଯାଇଥିଲ। ମାନି ସେଠି ଭଲରେ ଅଛି ନା? ମାନି କ'ଣ କହୁଥିଲା? ନାନୀ କ'ଣ କହିଲା ଜାଣିଛ? କ'ଣ କହିଲା? ମୁଁ ତ ଚାକରଟାଏ, ମତେ ଯାହା କହିଲା ଚାଲ। ସିଏ ତମ ଧରବାକୁ କ'ଣ କହିଲା ଜାଣିଛ? କ'ଣ କହିଲା? ସିଏ କୁଆଡ଼େ ବଡ଼ ଘରର ବୋହୂ। ହେ ଭଗବାନ! ଆଉ ଆମେ ମାନେ ହଉଛେ ଫୁଟପାତ୍ର ମଣିଷ। ହେ ଭଗବାନ! ମାନି ଏ କଥା କହିଲା? ଆଉ କ'ଣ କହିଲା ଜାଣିଛ ସାବିତ୍ରୀ? କ'ଣ? ଏ ସାବିତ୍ରୀ, ଧରମା ଆଉ ମୋ ଦୁଇ ଜଣାକ ଭିକାରୀ। ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପେଟ ପୁରାଇ ଖାଇବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଏକଥା ତା ଶ୍ୱଶୁର ଆଗରେ କହିଲା। ମାନି ଏ କଥା କହିଲା? ମୋ ମାନି କେବେ ବି ଏମିତି କଥା କହିନଥିବ। କେବେ କହିନଥିବ ସିଏ। ଆଉ ସେତିକି ନୁହେଁ ସାବିତ୍ରୀ, ଆଉ କ'ଣ କହିଲା ଜାଣିଛ? ତା ବାପାକୁ ଚିହ୍ନି ନ ପାରି ସେ କହିଲା ମୋ ବାପା ମୋ ପାଇଁ ଦେବତା। ଆଉ ମୋ ବାପାଙ୍କ ପାଦ ଧୂଳି ମୋ ପାଇଁ ନିର୍ମାଲ୍ୟ। ଆଉ ମୋ ବାପା ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଏମିତି ହିଲି କପାଳି ହେଇନଥାନ୍ତା। ନାଇଁ, ତମକୁ ଏ କଥା ମାନି କହିଲା? ନାଇଁ ନାଇଁ, ମୁଁ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବିନି ମୋ ଝିଅ ଏମିତି କଥା କହିଥିବ। ମତେ ଶୀଘ୍ର କ'ଣ ଲୁଚେଇ ଦେ। କାଇଁ? ଭାଉଜ ମତେ ମାରି କାଇଁ କ'ଣ ହେଇଛି? କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ ବଦମାସ ଟୋକା? ଏଡ଼େ ଟିକେ ଛୁଆ, କେତେ ସାହସ ତାର! କ'ଣ ହେଇଛି ତାର? ମତେ କହ। କାଇଁ ସେ କ'ଣ ତମକୁ କହିନଥିବେ? ଘଣ୍ଟା ନୁହେଁ କି 2 ଘଣ୍ଟା ନୁହେଁ, ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ପର୍ସଟା ରଖିଦେଇ ବାଥରୁମକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଗଲି। ଗାଧୋଇ ଆସି ଦେଖ ତ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ପର୍ସଟା ନାହିଁ। ସେ ପର୍ସଟା ଯେ ରାଜା ନେଇଛି ସେ କଥା ତୁ ଜାଣିଲୁ କେମିତି? ସେ ନେଇନାହାନ୍ତି ତ ନେଲା କିଏ? ମୁଁ ବାଥରୁମର ରୁମକୁ ପଶିଲା ବେଳେ ସେ ରୁମ୍ ଭିତରେ ବାହାରି ଆସିଲେ। ଭାଉଜ ଭାଉଜ କ'ଣ ହେଇଛି? ଭାଉଜ କୋଉ ମାଇକି ପାଟି କରୁଛନ୍ତି? କ'ଣ ହେଇଛି? କ'ଣ ଆଉ ଅଛି ଯେ ହବ? ତମ ପୁଅ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ମୋ ପର୍ସ ଚୋରି କରିଛି। ରାଜା ତମ ମନି ପଶି ନେଇଛି? ରାଜା ତୁ ଆଟା ଜବରୁ ମନି ପଶି ନେଇଛୁ? ନାଇଁ ବାପା, ମୁଁ ଭାଉଜକୁ ମନି ପର୍ସ ଆଣିନି। ଭାଉଜ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ଆବେ ଆ ଟୋକା, ଯଦି ମୋ ପର୍ସଟା ନେଲୁ ତାହେଲେ ମୋ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇଥିଲୁ କାହିଁକି? ରାଜା ତୁ ସତ କହ, ତୁ ସେ ମନି ପର୍ସ ଆଣିଛୁ? ନାଇଁ ବାପା, ମୁଁ ଭାଉଜଙ୍କ ମନି ପର୍ସ ଦେଖିନି। ଆଉ ମନି ପର୍ସ କିଏ ନେଲା? ଆଉ ସେ ତୋ ନାଁରେ କ'ଣ ମିଛ କଥା କହୁଛନ୍ତି? ଯୋଉ କଥା କେବେ ଘଟିନଥିଲା ଏଇ ଚାଖେଣ୍ଡେ ଛୁଆ ପାଇଁ ଆଜି ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା। ଲାଜରେ ଲାଜରେ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ତଳକୁ ନଇଁ ଯାଉଛି। ଆଗ ସେ ଟୋକା ପୁଅ ମୋ ପର୍ସଟା ଦେଇଦଉ। अबे टोका तुझे मन पस नहीं तू बाबू आओ बाबू पिलाटा को मारू मारू मारी देबे ना कौन मो पुओ को 5 जण भल न कहले नाही खराब कहले से पुअर बापा बाबा अपेक्षा मोरी जिला वाला कौन से
अरे बाहर कर से मनी पर्स कोड रखिछु दे ताको मनी पर्स दे बाहर कर अरे बाहर कर से मनी पर्स बापा काली रातिरु किसी खाई नथिली भारी भोक होला धीरू भाई ड्यूटी की गला बेले शंकुड़ी रुटी दीपट प्लेट में सारी जाते जो रुटी दीपट को कुकुर खाई से रुटी दीपट को मुठाई आने सत कौच बापा ए बड़ मा सत कौच तू मत निज पुआ भली देखुचु घरे तो किसी खाइबा को नथिला भोक संभाली न पारी मुझे रुटी दे पड़ नहीं आसली तमें मते मारो बाबा अरे काहे की से रोटी दी पड़ाए देलो अरे ए रोटी कौन तो बापा पैसा रे दिया रे दिला अरे भूख न सही पाइलु जति तू तो बापा को कहलु ने अरे कोठी मूल्य लगी तो भाई खाइबा जोगाड़ करी थांदा सुन सुन तू जदि गोटे बापर छुआई देबू ताले तोते तो बापर तू से घर एरुंडी बंद डेमु नहीं फेरे दे से रोटी फेरे दे जीवन बापा मत पुणी बाड़े रुटी दी पट चोरी कर आनी भाज भाज भाई रईटा पातन रुटाई आनी मो विद्यारण खाई कहूँ भाज तुम घर को आबे जीविनी आबे भी रुटी आनी मनटा सीना कटि जाइए रक्तर संपर्कटा एपर्यंत कटि ना सामान्य रुटी दीपड़ तुम घरे महाभारत सृष्टि कर तमें हेउच गोटे मायाबिनी नारी जातिर गोटाए कलंक से दिन मो सहित तम चरित्र को नहीं जो अभिनय कर आज हूँ राजा ता सहित भी एटा गोटाए तुम अभिनय कही न कहले भी मु कहबी एक भी मन रख तुलसी पत्र को हाथ में धरले हाथ बास्ना हुए तुलसी पत्र को हाथ में धरले हाथ कुंडे हुए तमें हेउच से विश्वासी पत्र गोटाए अंश आसुती आ राजा
सामान्य कथार मुंड खेलुंट कहले दिने है भाई कथार अच्छी दिने है भाई पड़ीसा घर को योग्य नुहे टिके टिके कथार कहीं धरती कहले आसतु बाबू कौन कले माँ चिउट पिला गोरु गाय तमें मते अभिशाप दियो तमें मते अभिशाप दियो तमें एमती पिला भले कांदुच कौन चलो घर को चलो मु पारुनी भाउज ए परिवार एत बड़ दायित्व भाई नदी दे धीरेंडा धीरेंडा भी पिने गला मु पारुनी भाउज हमें तुम फण दुकान रे मत टिके घोड़े दियो दादा तुम आम मान पाठ पढ़ाई तुम मान मुह को चाहिए आत्महत्या करदेवा इच्छा हो अरे तू काहा को कौन कहू कहूँ तुम भाई गोटे अमनीष को माँ को विधवा को कहले माँ मना करुछि बाहा कहले दादा राजी होनी राजी हबा केमिति एटी तो झीर भाउज प्रमाण पूरा जमी जाइछि अरे तू आज पर्यंत मनीष चिन्ह पार्लुनी तू तो माँ को चिन्ह पार्लुनी चाकरी खंडे करिछु बेले तू इंद्रचंद्र मानुनु बड़ घरे बाही जाइछु तू गर्व अहंकार रे फाटी पडुछु अरे जानिछु एई माँ ते 10 मास 10 दिन गर्भ धरी जन्म देइथिला से माँ को तू चिन्ह पारिलुनी और ते जे चाली बासी खीथिला आ ए दादा हाड़ कनका परिश्रम करी पेटर काटे न खाई न पी तोते जे मनीष करितिला से दादा को तू आज पर्यंत चिन्ह पारिलुनी तू चिन्ह पा केमिति तू मनीष नुआ तू गोटे अमनीष चले जा मो घर कहूची मो घरे तोर स्थान नहीं बाहर जा कहूची तो घर आसिला कोडू पिला माने बड़ होई बाही साइला परे समानकर बापा मा समानकर पिला को देखि काई बसी तांती बड़ भल हबो तू ए घर छाड़ी चली जा अरे ए धीरे अरे तू काहा कौन कहू ए पर तो बहु अरे गुरुजन मानु को एमती कहया पाप चुप कर तमरी जगु केवल तमरी जगु हम परिवार त नष्ट होबा को जाउ गाँ लोक माने तमरी जगु हमको गाँ वासंद करिसंदी गाँ दांडे मुंड देखि बाट चली पारु नाहु ए घटना पदारे पड़िया आगु तुम चुपचाप घर छाड़ी चल जाओ तू एक कौन कहि जाउछु कौन कहछु निजे चिंता करि पारुछु तो से जो दादा तुम छोटर बड़ मनीष करथिले से दादा ए घर छाड़ी चले जिबे बोले तू कहि पारुछु केमिति हां केमिति कहि पारुछु तू मो कहछि से ए घर छाड़ी कुआडे भी जिबेनी एठी एई घरे रहिबे तू ठीक कहिछि रे मुंड झाड़ा तुंडरे मारी ए धर्मा पटनायकटा ता बाया बसटा को भारी जत्न रे गड़ीतिला जिते झड़ वर्षा आसले भी से सेमती झुलतिला और से कोन जानितिला हठात ओदिनिया झड़ वर्षाटा आसी ता बाया बसटा को भांगी दो
इंजीनियर धीरेन पट्टनायक ता परिवार को नहीं रहिला पाचेरी सेपटे आहो तमे तम परिवार नहीं रहिला पाचेरी एपटे मो राजा को नहीं चली जाऊची अनेक दूर को दरमा ए दरमा तो निश्चय हेले ता पूर्वरु तम भाउज रानी को विधवा करी देई जा मानेटा कौन बुझी पारुन केवल तमरी जो से आज पर्यंत विधवा हो नथिला तमरी पे हम माने गांधरे मुंड उठे बाट चली पार नथिलु तमरी जो हम माने बाट चली पार नथिलु ता छडा बापा जो एलआईसी पैसा करथिले से एलआईसी सेही टंकाटा हम केवल यार जो पाई पारुन हम तमे ताको विधवा करी देला परे हम एलआईसी ऑफिसर पाइबो 2 लाख टंका सेही टंकारे हमें भुवनेश्वर गोटे फ्लैट किनबु फ्लैट आ भिटावटी छाड़ी हम जाई रहबो राजधानी नहीं से पापा को सामने मते पापा काम करे मते कोनी मुझे विधवा करी परिनी ने जदि से मना करछन से करि परिबनी तम गोटे काम करू ना तमे ताको विधवा कर दउ ना अरे वही मु मां को विधवा करबी केमिति काहे कि तमे विधवा कर दउ ना देखो तमे भलो कथा कहजा मु बहु ए सासु कति विधवा करबी ना मु से पाप काम कर परिबनी वाह मां को विधवा सजावा पाई पुओ बों को मध्य रे प्रतियोगिता लागि जाय छे तू बुझुनु काहे कि जेमिति हले आज मां को विधवा करबा को पड़िबो तानो तू दिन ना दिन सुनिबो सागर पटनायक रा मां गोटे चरित्रहीन चलो भाई तमे हो उपयुक्त मार गोटे योग्य संतान अच्छा भाई मते कहि परिबो बापा को मरिबार एपर्यंत कोनोसी प्रमाण न थाई मध्य तमे 2 लाख टंका पाई मां को विधवा सजाई दे पारछो तमे टंकार मोटा तम ऊपर एते मारी जाइछ जे तमे दिने ना दिने बंची थाई मध्य 10 लाख टंका पाई तम स्त्री को विधवा करि परिबा मोरे लगाम देई कथा बात क लगाम देइछि बोली बड़ भाई की सम्मान देई आज पर्यंत किछि कहि पारुने आसुते काहे के एबळी शुभ कार्य रहिबारा मो पाई पाप हेबो धीरे सुनो ताको विधवा करिया पे ए घरे आउ गोटे लोक अछि आउ से लोकटा होछि से बुढ़ा चाकर तमे ठीक कहछ धरा तमे ठीक कहछ ए बुढ़ा अरे बुढ़ा ए बुढ़ा मते डाकिलो बड़ बाबू हां तोते डाकिली आज तो पाखरे गोटे काम अछि कौन काम थिला बाबू तू ए स्त्री लोकटा को विधवा करी दबु ताको हाथर सखा भांगी दबु ताको मथर सिंदूर पछी दबु ना मु पारिबिनी बा मत मु कहूची ए काम तत्ता ही करबा को पड़िबो कोन कहूची ना बाबू मु ए काम करी पारिबिनी तत्ता ही ए काम करबा को पड़िबो मत मु कहूची ए धीरेन पटनायक कहूची कोन कहूची पारिबी बाबू मु आपणक माँ को विधवा बेशरे सजेई दे ए ठाकुर तू यदि प्रकृतरे चाहू ताले तू भक्तरे जा ठाकुर तो आके दीटा को बुद्धि दे चले तू यदि धर्म बने कितनी धरी थाऊ तू मते मारी दे रे ठाकुर तू मते मारी दे
आगे को जगत जननी जमानी दुर्गा को देखुची माँ तुम्हें मत गाड़ी दियो माँ तुम्हें मत अभिशाप दियो हेले हेले तुम्हें हाथ दीटा को देखा माँ परिस्थिति मते बाध्य करिथिला परिस्थिति मते एमिति जगह ठिया करे देथिला जे ए बिछ कथा कहबा पई हेले तबे तमे मते एकाटा छाडी दे चली गलो केमिति केमिति तमे मते एकाटा छाडी चली एथरा तम मनटा धीर पड़ी गला तो धीरन पड़ना है मां को मारी देई बापा को मारी देई मां को विधवा सजा जाई तो मनटा शांत पड़ी गला तो कोठी के देखिला स्वामी ता स्त्री को विधवा सजा बारा कोठी के सुनिছো पुआ ता मां को विधवा करबा बाध्य करबार तमे आज हारी जाइছো धीरन पड़ना है तमे हारी जाइছো गर्भ अहमिकार पहाड़ ऊपर ठिरा होई तमे तम निज को भूली जाइছো तुमको चिन्हिबारे आज बहुत देरी हो जाइए मोर जा मने होची आमे भाई भौणी तीन जाक गोटाए मार गर्भरु जन्म हेतिले मध्य तमे होचो सेई मार गोटाए जार दो संसार बापा तू कामना जा घटी बाटिला घटी गला बापा ऊपर फेरी आसीबे बापा बापा तमे हम पाखे रे थाई मध्य मते टिके तम परिचय देलनी बो दादा मु आमे कोन तम सेवारे के अवहेला करिछु बापा बोली डाकिबा पाई टिके सुजोग भी देलनी साई थिलु तू जा लुह चले हमारी ससीला भागा मेरा चले साई थिलु तू जा लुह चले हमारी ससी
ଅଛି